Badi maninkol na kamailal ba konton na zeota bi fana ngana nali kacha alsal hako boyne bawo lokun tambila manna kacha keno mbulo la mutata non do manding sal konton fana ni salola ngadua alman na salsiala mbata sunkaro min fana kono alman na sungol mutala alma junbol kafarla alma mabela san jamala kotike fonga sun ala dani ay na hajol jara ay na banko fana samba nyato ni sasa jaw min fana bakeri ay makoy fo nsi tankama fon fana sa bori yo bi la fa sujet folo min la fa nale kacha mina alia lon min keta kapsikini ni sibiti tambila mol bota ko ila fa manifestation ke la katun iman dio soto ibe minna kolon jata diol mam min bige man ke jibetoti mosi min minno te nyin sasa jaw fo min bakere mo nyantala ka bulo ku yesenia inata kamben iko ifolo dol fon ko ba conférence de presse ke la ba i man la finu ka folie bien comment ça forme autorisation di bari alialo min natake non saba natake je fo kelo tatake en safono ye gendarme dol tora mais mansal mol fana ye kidota ye mol bon pour que i janjanti ndesan musudo fon bije ke soya ma nyato ni aja balarin ye lobo borla baro beto alialo badi ngol o maninya journaliste do bije ka fa Babacar Justin Ndiaye ay kuma kilin fofan wo ku yense wo ba ako ka fu fana mol ye funti ko min dole ba mol la manjio soto muna jartel wala le kido bondi al ke bon wala anyante min fon ke la muna bi hanal tala ko yo mbada min ten bi nda jibun londi no lalie bari alin so domondi nga camion ta ngata sate dol balaje ni wato nga camion ta ka diol ta ka fandi woto kanadi ka tala sate kon mona wol man fisha ka kido bonni ka molbu parce que kidi kumo ni o fota Casamance aka mobe hakilo sunare parce que ali alon près de 100 ans sabanin fin Casamance man tenkuno kelol fo bi ala tata ke do mandoma Cairo minato muna bi ni ko hani kundin keda dron mole kido bondi dron ka bon population kan wo moyanta jubela le mansaya fana wadu kudo bi kata hakilol la parce que mol fana manke beyanti kido buka ko be jarano surtout mol mi alon ko imafu ko anyin nekete ko ntel dal bi kapsi kirin mudamin tembi hotelol bi jane fengol be bi jane nka impol jowo impol fon le kasa tel tamandi santel la famille tron alien ma ko in konan ka jiyo soto ba minna kolon jatale jiyo fon manna betia te ye usine do fon lo man jampa kapsi kirin akatin ko fon o usine ko jiyo min dronta atinal kolon jama jata mais san al mol ma ko ale fero be ken fanan ka min katu mobe alon ko jiyo ne o man soto balu bu ka soto est-ce que o jartal fan ka kido bondi ka mol parce que o kapsi rin kol kan imantre la satel janila imantre mol fala pour wala yalo ni wato alingu Ndiaye fa botale ako ministre de l'intérieur ako san abadami modo dula sate dol bije san aba almano kaflela la parce que ibuka so maskol dunna itele kat na funyi sasa ka jawya muna na man kido sambole ay te bon fo mol mantar janne fana mini alon ko alkana sali jameonto iba ville ba sala min diate bokela fo e kido le samba jetate bon o mon betia meta kanyi ne fodal yalo banko fo ngata mandi sidola c'est normal que kapsikirin mansa ko imam manifestation autorisée ni mansa manifestation autorisée imanya nakake o muto nyalde
bari fanan ka kido bani fo dol fon ka barra yolo parce que nga image ol jere ka mol bun fo bi mo jama balari hôpital be toral o maniya banko kata hakilol la banko bukata sembola nga ke nyoy hakilol surtout ntemba na autorité el danila ku kilina la Casamance e ka kolta hakilole ka kacha parce que Casamance abadami amanta tenkunding hani ko kelo mansoto kidol yedele mais londitiol kamin fode ko kelo e ka gagner hakilol kono kun kono parce que si mo no nyaawonya nin ko man ban hakilo kono wo kelo man ban folo kaatu lunkilas de terendile ay ku kelete hakilo man tar dal minga ni ko kelo banta manke fanan ko kidol le deta non ngamin fo kelo na banta wolon kelo banta hakilo kono adu wo ngamira man futo tembo de folo wala na ku batina la ko setano kana wili ko te Casamance mo nyante fero be kelale wo ko o kakar soto mol ka hakkilotu ko mimba fitno nati la Casamance ke hakkilotu ala parce que kajel mol ba deni iba tenkunding mais fitna ndimba kala ko njamin dron aba kol be wilindira nan ko mol ya jele wasila do fana zigen so rakete je enseignant li ke manifester sa tel betu tout peut-être zigen so fana ye maltraité e kamera zigen so mol man droit so te manifester te mu citoyen on ti comme citoyen on be banyam si hakilotu nimba kol tamala ngalon ba tamat la nyami parce que tenku ndron o manque forcément kairoti de voilà a manque fanan ko ka mol pipi ndika fako kido nin kido le batna lu Casamance mota bougere tombi nin kelo banta birinu bari mobe alone ko nin kelo kido dronta bannola pour ay ban il faut que mol be kamben kule kam woto na wakela man sala mol be danila e ka kulta hakilola parce que mol manke jonti mol manke sauvage ka fo manifestation 15 on dron la fa jiol la ji tambulu la fa kam yale bondale kido ta ko bon o manke siloti bi a manke kilo silo sama ngamera peut-être que na mol fana mba willale e ka diamo ntel la fel fana Casamance dingol mi alon ko ale iso iba banko nyato la wado nini isita conseil des ministres wala isita dula dolto e ka tonya fo modole mil ka décision ta parce que nin Casamance kilo fondo ngamole dol ka fo alita ali bombarder wol malon kol be nyami oto dol bige bi ka décision dolta parce que malon ne ko min ba banko kam banko banque sate o sate abige la moli ke mira nyami e ka dunia nyami ni la fle ni eta nyonna il faut que hakiloto ila tama nyala yo si je flanja on la famille kachala alialon ni watu ay diamona de Sénégal ngamel al ka moyle e ko contrat mimba Sénélec ani société do e ka mi akile ni watu nale radio lamoy ale journal kana o kodron wala ka foje yo woko nak moni asabu ko Sénélec surtout depuis 2019 nous y allons même moi le directeur général oti wolon sai le ministre de l'énergie du pétrole wolon Mohamedou Maktar Cissé a tel nous Sénélec directeur général oti ani société dolbier ka fa akile ani nata contrat signé le 11 février 2019 au contrat est ko milliard keme ani milliard tansey ani milliard worowola zanji tamume wo société akile Sénélec fondable aux sociétés parce que ko Sénélec qui est 34% de cette société 66% mol le mi alon ko sénégalais le mi alon ko teleta mo société donc il Sénélec dabulandige inaka doko wo société akile anyante Sénélec ma ko le ka ye compteur do nati ka me compteur intelligent parce que mol ko Sénélec aka fo ko di jamala le dolbo courant sunyala compteur dolbi je ke manipuler mambetia ika fo ko di jamala sa une société akile apparaître que c'est ani ala partenaire li doko ke ye compteur na di Sénélec ye
contrôle mi a lonko mo asi courant ba domola nyami aka be calculer sur le kan adu momo fana ila contrôle be bul nyami iba taman la nyami fo ila ita courant janle manyana janle nyami asi o be da noyele mais ça mol nata fole ko au contrat kabri ba signaler ma appel d'offre parce que nga fale nyami pour que marché di mola ika appel d'offre ka fo man sa prêter que ni marché kari que ni ndoku kari momo yalo ne ko isa kenole ite sinna yela kaytol nadi ko nte ba kala nyinale ba albenjola nyinale yena jube tel mi a lonko ifana ni yota ila ko be bete ala jeli yota ka fule appel d'offre bu ka wili willa ni milliard jama ye wili willa ya di mo kilina tabulo koto hani mais Mohamed Mactar Cissé iko ama appel d'offre ke un contrat di société Akilee sai te société fana moli allo ne ko iko ni contrat signé pour bulo ele ko do ka mele mais mol nata fana ko Mohamed Mactar Cissé ay fero bekre tarfitina ay ko do karkino di Akilee kola te mo be ba mo ne ka fu Senelec bata biye ko do man soto ye problème soto sai kabri ni élection keta Macky Sall fait la keta présidente ay Mohamed Mactar Cissé bondi Senelec ke ministre ay anata sa anata muneke anata Pape Demba Biteta ay o directeur général Senelec sa o directeur général Senelec wonata jubiate ko non ñing contrat dal nte manda koral ñing contrat fo nga muru nga jube ko tek parce que ñing contrat atamata ñami nte amman kumuta wala ñon sabanati mais molko Israël société do bige ka volé Powercom ko Senelec kunu kumba dol vont bige wol vont la fle Akilee ñorje i téléphone da si bulo contrato comme ça ifana ila kol si sonné aje fana si domor ndi won soto je pour yo contrat bondi Akilee buli adi une société de Powercom c'est ça o kelo le boduri fo aliaje ni wato patron mil ba Sénégal na ta lettre bondi communiqué bondi ko tel lat Akilee kan il a modol man d'accord ko maniano communiqué kela fo ila société ila mouvement font afrota problème osoda bar ñum ko bi be keni welcome mol jaakal demandé parce que généralement ministre il est directeur général itel ma al ñaton ko ni kay ko kana tambinya ata tambilinya bar bi mo be a jele directeur général Senelec bi akatin kole ko ama Mohamed Mactar Cissé ada fo mantral ko aba kelol la silo bela sai wala fana mol hakilo chaawni domane dol kole ko fana parce que mol sobitale ko Mohamed Mactar Cissé elle a fait qu'elle est candidate pour que Macky Sall la place ota wala na dolba kelo le thing wala na Macky Sall fo man fem fudi parce que tonya bi ni ngi ko vana ni mi ajube mais Macky Sall nyanta diamula le Macky Sall nyanta ministre killa la na directeur général e kacha ya lo parce que Akilee directeur waliya fole ko etel bi e bagnin do ko minna Senelec nafa dorne biye hani ñing contrôle ten comme ça mol ka woyo fal min fota yalon kon fo woyo fal ni Akilee soko no ite ka charger le ni wilu fule ki jeti talo na war jumala o banda mais ñin do ite ko hani bele téléphone fonto isa fono le ko ila contrôle de ila consommation ka da ñami ñin tiri sabol min banala dron abo dron na keno la abo banale osumo isa long iba le courant économiser le ñami wala natri ba do sanal ko te yasa technologie bale biye bar kelo fana na ba ko parce que milliard jamale biye parce que Senelec fana mol le biye mi alon ko kunu kumbal non
téléphone kala fle ni do kundi ngol ni iba min société Senelec ni société ba mil bele e fanan kele fan sun société ndi ngol dada e ka bloco no pour ka fin so dol ko bi o kelo le fanan ba keri ba Mohamadou Mokhtar Cissé tatale ni pap Mademba Biteye nata a fanan na mol la fele ka ku do mo ko o kelo bi wolu ba durin Senelec al tourner de la al ka moyle akile al ka moyle Senelec o contrat ba kere te binte lañu bankol ñanta fero be kala ko kodo banko la kodo bala dulato salon ko abota silo le kan parce que bi muna na Sénégal wato wati nin ko di kuma fo dron histoire au Sénat ni ko kodo bota dron histoire au Sénat katu mo be latal ko nin kodo fo dulato dol bi je jani ba banko la nafa ñine neke fon la nafa ñine folo wal ka ñindi amo be nat non de ñindi amo ta sutla il faut nañu banko ka mol nin kodo tema hani bi mba fola de adunta arrêter la kaf nin kodo tema il faut nga ko jube ko tek parce que wolon siloti yo na information sabanyam mina aliaje kunu Ousmane Sonko a diamta ka la fani fonin ke le diamu ado ala diamu ntele kukile mutaje o NCO bak ako ala fokula we ka vume vacances agricoles patriotiques aka la fale sain fonin ke janni ni école soronta albatar sirin katarna wetan juela kata ata mi wala ama fa man beti ade ama fa na wetan juela man beti ama fa ata mi akolo ko mais janim batala wala est-ce que bi foninkel binta willa nga dum wulo kono nga senoke nin seno ni nga na senoke fo nga na fenko ke nin fundira wotumo ni bita na wetan juela en stage bari ka jele foninkel bi ikata saate do ka kordaje mi anon ko foninkel siata o kordal kon o kordal manyana konkola boro kordal le ka konko kordal beti mune o sabu bi mobe mol ko eta seno kala ye foninkeje yesi ni nawetano watu siteta nawetano juillet ni fundita soirel ka fenke kunkol bije mota senla ni sama banda ye wil yeta si Dakar yeta ko nkoto ma biyan mbari mi abiyan na mo kari biyan yeta sakia bala ibo torala ibe fon torala iba sininge imantal fuila katu Ousmane Sonko mi votne akwa te fon watra adindima bota ibota iseta zigenso ako kanjalan mi zigenso no e kanjalan ako fon le kata kele kajando ta ka malo sene ka tio sene ka fengol be sene ako karworo itel ka sila so ko ne ka malo san adon kanyi malo mi sandal kanyi malo mi ka fu ko wi parfumero ni be mu borol ti parce que ka traiter mal beto wolo ka malo mi sene faroto te ibu ka traiter yo ni aji Ousmane Sonko ni fu karandela ka fu yese pédagogique ala fa yitandela ko bi ata fo mi mbani makamo to bi ama fon wara senoti oto molye bosiri akatin ko hani ñun tubab du tendron mo si o be fonol bi ka dol jele bi tubab du jan iba min fon domale bu kasuto mais wato wat mol be killen ni mo koy ko mso na ima so ala dron ye muta mo jawoti wati ite bo toro min kono ite damane alo ko kabiri makisal ka banyi ko do dila Sénégal dingol min ba diaspora ko ndor ka afle man so la ko ko manke toñati ko biali ajel mo jelle bi be fon fa pour ko do soto parce que jam fana aman feya mais o do ku bali al kat na yem mo moy jan telephone ba kuma la moro ngani problème mo soto mako ni ma mario mako akoy jawyata afro te totinya mais c'est la même chose bar bi ni wilte ka senoke mais te toral ngoy konte
nga exemple tale parce que nga sate do lonne mi alon ko iban juso to hani bi ka to nga kayro le soto je wana ni silo taw pakaw ma fon janna ba janna malari wo kerwan ma fon la mais je ni ajube sama kono mol ka seno kele be le fewol min sen le yelo do mo new soto je ni tirkando sita yeta bananol parce que vergel bigel yela bananol sene yela bananol fiye kuol bek ne o banan kato fana nata yela do mo new soto donc bi ni ajube san kono itel wati ka do mo new soto parce que bi ni aje ko sen la bu ka fen soto e ka seno ka kar sabale si e bulo la nyonka woto Ousmane Sonko e min fo kana ke politique kote ay toñal fo mole si fonin kele blaka foko we mando ko soto folo wala nambasina bi fonin kele ba willingi ba doko la nal nata Dakar nte d'accord téléphone ni nata Dakar iko nata baymbon la mbe doku ndinino lete nga fefe ndiunke wala nga wafi ndiunke wala nga mane bari ndiunke nga na domo ndiun soto ni el domo ndiun soto dukare ni sama ku folo ta chop yelo domo ndiun ta yeta yelo tio sene la nyo sene la tuba nyo sene la fon be sene te iko bayem mi fon ko peut-être que ni tata ici fero bekele suo soto ye la sareto soto mais bi ni suo soto su beto ye fil la soto ye sen la soto mais bi teni fonctionnaire o be ka intel parce que beaucoup ku balé sen le ba ko do soto la mais ka do jele ba Dakar sangi lulu woro ibu ka futele sa te fond te mantar ku sobe la Dakar ngani min fota manke Casamance jeunesse au dronte hein du la belon ba son kol koloko aba ala fele c'est lui ma font au nord et Sénégal qui est au centre Kaolack ma font les Sénégal qui est au sud fana yake mais la famille fo la dron wolon ko bi il faut mole muru ye senoki seno manke malukuti mais Qatar sirin dron ko mbota Dakar le dron te dal sa insita le mfele Ziguinchor mfele Jannaba mfele Kolda mbijan do ko man fenke dron pak mbita Dakar ita Dakar ba sirin je man fen ni e pare ni atayo ba kene ali atayo mi ali e bandi mo nyanto ko foninke nyanto ko jubela le ka tum fon mo bu ka tutu la foninke yala mo bu ka tutu la foninke yala bi Casamance samaka kele aka ke sifa bela bi ni tata Ziguinchor wotu mo mansa ilonde mais wotu mo ntel ba ma ñol ni jardin wala ntel be balondi nga toña fo pourtant mol bu ke bulo day mais mona na sa mol ko eta seno kela Ziguinchor ici seno kele ni e bandi je ye jardin ke ye la kodo soto mais moom moo jëm ba funti la mbita karja ni tata je te site la mais hani mol ka lafta na la ñin tubab du ñam ñin tubab du fana ni na ata ni me te site ata fe alema adu sike mo wakili um fana ti fana wa do kayti ku ko yele te kayto na te bul do ku ko yele woto nga wakili ma fo ko mo kana ila fina kuoki bare son ko min fo ka fo ko mole senoke kumata o nyato mole muru ye senoke bi ni ko korda mi alon ko foninke fula fo sababi je wol konko manyene fal imutala Ziguinchor font c'est pas normal Casamance font et quand ni fait ko mi vole ka fi no mi na ni balu danya wala Casamance ko font manyena so wala parce que bi Casamance ko ye possibilité surtout ye senoke ye fo muta ye balu ni aje ko mo e dignité solo aba do ko le bala folo mom a manke ko ila famille ne ba so la le fon kan sekkinyon na nga nyom ma ko bari ninko ka sekkinyon ma manke mo be na ye sekki mo kilim bala no nde wo mo kilim fon nka sekki minna aba boyla bar do ba jamuta do e jamuta
isu ko be fu ku Casamance fo ta fu samata kala je fo ta fu kunko ta mais mo le ta seno la yo mbedanale janne mbadi maninkol na kamoylal mbal tentula mbal jayila nga min fale wa kote ke alsita na info 15 youtube ali abonné je wol batna ninga information min bonni don alsa soto mbal tentula mbal jayila mbadwala ye alma al sola kayrola alman sola kayrola Papaya bisu kwa msonina